क्या आपको एहसास है बात अब ये खास है आपका दिल हमारे पास है हमारा दिल। पूरा इंडिया में कौन सा स्टेट का लड़का सबसे ज्यादा क्यूट है? वेस्ट बंगाल। এই দুনিয়াতে আসবেন তাহলে আমি আগে কথা বলেছি আর একদম পিছনের কথা বলেছি, রসুলের মর্যাদা নিয়ে কথা বলেছি, রসুলের বয়স সম্বন্ধে আইডিয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর কোনদিন প্রশ্ন উঠলে এরা বলবেন না, তবে রসুলের দুনিয়া